नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी केरळराज्यस्य आधारभूत संरचना विकसने बृहत्तराणि परिवर्तनानि एव अतीतपञ्चवर्षाभ्यन्तरे अजायत। विकासप्रवर्तनेषु धनसमाहरणार्थं राज्यस्य साहाय्यमाचरितुं प्रथमस्थाने एव किफ्बी संघः विराजते। കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് അഥവാ കിഫ്ബി ആധാരഭൂത സംരചനാർത്ഥം രാജ്യസ്യ രഥ്യാः സേതവः IT ശിക്ഷ ആരോഗ്യ ജലവിതരണ ഗതാഗത പര്യടന കായിക ഊർജമേഖലാസു കിഫ്ബി സംഘേന കൃതാനി ധനസാഹായ്യാനി പ്രത്യേകം പരാമർശനീയാനി। एकोन द्विसहस्रतमे वर्षे नवंबर मासस्य 11 दिने किफ्बी संघः प्रवर्तननिरतः अभवत्। षोडशोत्तर द्विसहस्रतमवर्षात् प्रभृति राज्यविकासे किफ्बी संघस्य सजीवसान्निध्यम् आरभत। पञ्चवर्षाभ्यन्तरे 50 कोटी रूप्यकाणां लक्ष्यरूपेण आरभमाना पद्धतिः दशवर्षाभ्यन्तरे उद्देश्यं 1,00,000 कोटी रूप्यकाणां 37,200 पद्धतीनाम् अङ्गीकारम् अदात् च। मार्च मासस्य 3 दिने सम्पत्स्यमाने आट्टुकाल पोङ्गाल इति उत्सवे आगन्तुकानां जनानां सर्वविधसौकर्याणि प्रदाय सेवाभारती इति हैन्दव संघटना उत्सवसमारोह प्रदेशे 56 आरोग्य शिबिराणि सेवाभारती संघटनया सज्जीकृतानि आसन्। 66 आम्बुलेन्स् यानानि 65 उत्तर 200 अनुवैद्याः 16,100 स्वास्थ्य सहयोग प्रवर्तकाः सर्वत्र विन्यस्ताः अभवन्। अनेन सह भक्तेभ्यः अन्नदानं जलवितरणं पोङ्गल उत्सवात् परं नगर शुचीकरणं च सेवाभारती हैन्दव संघटना अकुर्वन्। 200 वनिताभिः साकं 30 पुरुषाः आहत्य 500 सेवाभारती प्रवर्तकैः कृतस्य शुचीकरणप्रवर्तनस्य महत् स्वीकरणं च अलभत। अभिनन्दनानि। धन्यवादः।